Ine woto wende sambisa fa songum na moren kila ton wakat kanga anduni wa wenvisa nasa. Ine woto wende ton babisa Chris Pourrin sule ano yasa tinale sohne tabruna soza ninga sombonta ju Chris karambiga kwayra. Son na sohane yamma yamba biga wedra wo ferdina sinit Burkina Faso. Runa ya kojuga yo poen soba ton na ngoma pi puirielle. Na soka edme sokanga a Jésus Christ karambiga ya tilai taketen yaot pig puire tibwen runa ton nya tamete sinken na kender kanga ya waton sin yela batma wo game bamara mrabatu kwabaga pedebra tilitungu kasandam kulrom mbogon zemsemenga bamara mati jour pa bumbu la sin ya sidin yid fa ya bumning sin gulsa wenam sebra pokata ton fa twen karma ya ren ti ton na wuli nyam sin gulsa wenam sebra poka na yit ni ke fa banga apande la gisgin bakke am banga ngesnye semana tikka wenam sebra bi tikka je Christ zam so bi patiki ya rete na sok de men ya kaseto ton son tali ti be wenam seb kutuka pokon wuligi te mana pi puire la busawa beme pipiwa ya Abraham suman pi puire ne zabr arzeka ya singr sebran chapitre pila nasi verset pisi Abraham kenga zabri ti zaban tonre enfin ne blari arzeka aswan le brodon a sera man cour kasma te bonta Melkisedeki san ya Jésus Christ makri la ninga Abraham barka akwen Abraham buri la ram la Abraham nyak ni yam lewo pi puire kwen Melkisedek a Melkisedek ka bonsiye dan la bumma yi betam la ton datti ton terre Abraham la joine tala arzexi nyam sankaram singre pila ta verse yibu abiyelam tara arzek soba den abasa arzeka yiri yolen cheng zabra bale net palikida arzekin cheng zabariye la sinti pambum ninga si ya zabra arzekan ya nyila nyakun kwen Melkisedeki a Melkisedek ka bonsiye a Melkisedek ka yala ti komam tum na nuhla barki a Melkisedek sincèrement wa a kwen la buri la ram la ninga barka ta Abraham kwen nonglum ne yam lewo pi puire se le pardme ton som bangame ta Abraham son kispi puira a palezan bumba fi ne bon kule zakapoye ari kasin ke la on connaît pas taba te puitaba taban soba Abraham ka zamsi a kamba a budu wala yagansi te mane pipui kangaye Abraham vim na me yum kobra la piso la nu la ton le panya ta Abraham mana pipui la woto wal nedato mana pipui la wenda Abraham pipui la tibe sebra pon man kasit ton ning yasi yibi soba ya Jacob me yam san ken singre chapitre pisla ni verset pisla yibu ya tara jetame na zara mengene Esaü andabda yehba labanenge la tesinga na zinga yemri anya venagre zamsit point te wenam gomne ninga barka yetara yaisi ta yikin yele ti wenam san sidzan la wenam pulonga san pidwab son kabnyewa nyele ka kuguri on vigili tele ba tan kuguri la yesa wa lebon wa ne lafi ti nye sora yi nere tele ba wa ba wa zak ne lafi nye na nyaka bum ni fa wenam son konyewa pi puirin lebs ju soba den ya pulonga
A Jacob sẽn wa n zoetẽ wã ra pa tar baa fɩɩ ra saala a ra zãada. A pʋlengã me a ka yetɩ rasmã yopoe bɩ kiu bɩ yʋʋmd ye. Wa n yaa yʋʋm pisi poore la a Jacob na n lebgende t'a zĩ-kãng yɛsa. Yɩ le gadme t'a Jacob sẽn wa n na n pʋlma a pa yetɩ yaa bark la yẽ rat ye. Wẽnnaam na zoe ninga la barka. Sẽn le paasdme a Jacob sẽn wa n pʋlm ne wã tɩ maan-kʋʋda tʋʋm nan ka sɩngẽ maan-kʋʋd da ka be n deegd pʋɩɩr ye. Sẽn le paasdme a Jacob pa zãmsa a kambɛɛ buudu tɩ maan pʋleng pʋɩɩr pʋgẽ me ye. A Jacob vɩɩmda yʋʋm koabga la pisni la zĩig baa yembre a na le pa yɩlme pʋleng-kãngã tõnd nan pa yãnd ned a tome sebrã pʋga sẽn le maana a Jacob pʋlengã buud ye. Dẽn vʋka yiiba la woto. Moyiis tõoga na n wa waame yʋʋm koabã na la pista logr poore Israel kambã sẽn na n yi Egyptã n lebg n wa Kana wã. Wẽnnaam kõ-b la noyã. La no-bãmb la b sẽn boond t'a a Moyiis tõogã. B yeelame t'a taa bãmb kob-soobe la piig la a tãab. La kob-soob la piig la a tãabã pʋga noon la b kõ-yã tɩ b tog n yãk pɩɩ-pʋɩɩre n kõ neba sẽn na n maan tʋʋmde Wẽnnaam sɛk zakã pʋga. La pɩɩ-pʋɩɩrã ra tɩ yeelame bũmb piig yãmb sã n dɩk bũmb sõd bãmb piigã a yembre la yãmb yãkda n tɩ kõ ning-bãmba. Dẽnd rat n yeelame tɩ sã n ne a Moyiis tõoga wa Hébreu chapitre a yopoe verset 9 sẽn yeel tõndo tɩ a tõoga n kõte a levi buudã noor tɩ b tõog n deege pɩɩ-pʋɩɩr Israel buudã zugã. B ra yeelame tɩ yaa tɩla tɩ Israel kambã tald pɩɩ-pʋɩɩr masã n wat n kõtẽ neb ninsã sẽn na n tʋm sɛk roogẽ wã Wẽnnaam tʋʋmdã tɩ yɩ bãmb yaoodo. La ra yaa bõe ka ligd ye saam-biisi. Yaa koodo, yaa rũmsi, yaa rãam la kaam. Dẽn la a Moyiis tõogã pʋga yaa pɩɩ-pʋɩɩr vũkã nu n be beene. Pipi vʋkã yaa levi rãmbã pɩɩ-pʋɩɩre. Yãmb sã n karem sõdbo chapitre pii la a nii verset pisi tɩ tãag pisi la a naase. Neemi chapitre piiga verset pisã la a nu tɩ tãag pisã la a wɛ. La Hébreu chapitre a yopoe verset nu yãmb na yẽnda bõn-kãng beene. La tɩ tɩ yãmb la sẽn mi tɩ Israel buudã la a buud pii la a yiibu. Wẽnnaam zu-soab kẽ beene n yãk buudã yembr tɩ boond t'a levi buudu tɩ a levi buudã neba n na n yɩ maan-kʋʋdba rat n yeele bãmb n na n tʋm sɛk roogã pʋgẽ tʋʋma. Tɩ pii la a yembrã sẽn keta masã bãmb tald pɩɩ-pʋɩɩrã wat n kõtba tɩ yɩ bãmb yaoodo bale bãmb pa tõe n tʋmde sɛk roogẽ wã la b la yɩ tɩ n tʋmd yɩnga yaa toogo. La levi buudã sʋka yaa Aaron penna. Aaron yags nins fãa sẽn yaa kom-dibli sẽn pa tar bãnde bãmb n tog n yɩ maan-kʋʋdba. Yãmb pa yã tɩ b yeele yʋʋm sã n ta yʋʋm la sã n wa vẽke a Israel buud pii la a yembrã nebã fãa sẽn koode sẽn gʋʋnda n paam tɩs bis-kaam la a rãam sõmbame tɩ b yãk pɩɩ-pʋɩɩre n kõ maan-kʋʋdbã tɩ boond yẽ tɩ maan-kʋʋd pɩɩ-pʋɩɩre. Yãmb pa yã yʋʋmd fãa. Dẽn yẽ yaa pipi vʋka tõogã pɩɩ-pʋɩɩrã la rẽ. Yɩɩme soab vʋkã yaa maan-kʋʋd kãsema pɩɩ-pʋɩɩre. Dat tɩ yaa yãmb sã n kareme sõd pii la a nii verset pisi la a nu tɩ tãag pisã la a yembre. Neeme piiga pistã la a nu tɩ tãag pisã la a wɛ. Neb malak sẽn tãab n piiga yaa pɩɩ-pʋɩɩr kãng yell la b sẽn gomda. La yẽ maanda wãn-wãna. La tɩ Israel buudã sã n wa kõ levi rãmbã
levira masan de pipi kanga kenda pipi kang zugu nyak pipi de koman kur kasam damba cham pipi kanga labsan taladon watin ningi sekro onwa riba manga haramwa na yirti ribi zindi ti man kurba to mana tum na wasan zemsi ti wennam kitte ti sani ti koda wome ti sa wome ti puta womsama na yile ti rumsa fiire ti Israël dan paame baraka dan ya vuka yibin soba la woto tonga pipuir taam soba ya pipuir sin tarman tigri te bon ti tigri pipuir yam san ken tondo chapitre pila anase verset pisla yibin ti ta pisla yobe gomna bon kan bene yelli ya ti yum fa Israël buda to mana pipuire an talan ken sekka roga zining jusoba snanya kan ni yora antiman tigri bene zakramba la zinga sanzara ob ko da me pipuire an tal lidan ken zingiwa tilibagan dikkan da bamsin da tafa man tigri arla bonti pipuire suman tigri dan toba sene konore ya ninkom dam pipuire yam san karam todo chapitre pila na se verset pisila ni ta pisila wai todo pisila yobe pila yibin ta pila tabo yam na yab son gomde pipuire son en côté ninkom damba ya levirama ya samba ya kibse ya ne pokwapa ya ne nuksin patata pore lab sonda ne pipu kanga na yila ti wenam ning Israël budan ga tu bud fa barka nuwa ton senya a Moïse ton rapora pipu se ya nu soba ton nambo lam ti naba pipu ile ya Dynam Samuel chapitre 9 verset pila nutita pila yopwe ya wakat ninga Samuel sinda ya Israël bu kawda ti Israël na mike tilbam data naba ti nyaka sayul tana Israël pipi naba lawe nam konor kanga yeli nyam togomba sa naba me ta nyak nyam pipuire on kontaten tunba la yemenga nanamsa akugzidba dan sa runna nyam tensa nanamsa mo nanamsa nyam somo kombla pipuire me dan ton sandika fa lagam taba ton ya pipuire se vuka yopwe Abraham zabr pipuire a Jacob pulong pipuire mankur ba pipuire mankur kasan pipuire tigri pipuire ninkom dam pipuire la na pipuire ti sokko me ngesia nebni sieti a Christ karambis somma mana pipuire ya boga la je Christ karambila somma ya uruna ti boy et bang ti pipuire patuni ligidi et bang ti pipuire ka yawd semende apa yawd kiwuye ya yumde wal yuma tabo asangilin ti tayuma yopoi pipuire ka yawdi asangilin le ti tayuma pinu pipuire le ka yawdi den esko ya woto la neba mansida ligirsin watin tinan piuzi ninga ya wa nin sin kengane pipuire sandat le baganda pipuire ndik makarti wuma vore wala yam san tarwail ina fu lalaga jam pipuire luye lalaga su jam yo mitiyam san is lalaga nyam bagala na mudame nyam tara not yam dai lalaga la yam santa man kurba nenge bama nan to sam lalaga ligiti sete wa tuspiga dan ablikida ligidan puisin sanu dan zin fa le baga wana tusa yibu tiambo tusa yibu pa tuspiga zugu on yaw bamba la yam le baga kuli ne yam lalaga yibin soba ligid sin piwode pipuira sambe wenam sebe porte ton newa ya tigre pipuire ziga sanzara tiam kosi pipuira ndik ligidan ken zingiwa ntile baganda yam sindata man tigida ntine yir damba la ligidi
Yam san karam singin sebra tita venar sebra ligdi ra singin beeme la pipuin patun ne ligdi den sokol labam da tun sok ton fa yimri runna pipuin ngibsin deer ne ligdi a Jésus-Christ karam bise sukaya pipui kan yi yene a yi mi a Jésus-Christ yum kobos ni lor pori la catholique la malugulugi lempo kanga ya lempo tira ya tila ti fo sampa ya wabi sabindu ya lempo bsinda tare en gete catholique la ma sulsa tawdama ob tuma yelle ti babs wan ti wulana merkarama sulsa ab kellen zan na ken kanga kutum kanga la minin kanga la tudu minin kanga anti ta runna tenda ton wilgame ti nyam san ketam man pi puine ligdi nyam sek ro rapora nyam tinga pora apalwe ne pi puine nga sombe a Moïse to rapport mengaye apalwe ne Jacob pi puira apalwe ne Abraham pi puira ya yura bala ya yemre sino a yalonwa a na kendra a yelmansma pusun patu tabi ya catholique la ma on wane pipu sin yaut ne ligdi den san manere enan kenga tawro masa nti sokuri ngengese est-ce que à Jésus-Christ so ampak bam wendora ti kapalra paka kaset bebe ti tonya absun gom pipuri yelle wal nebe yaw pipuri tonya kaset sun gom pipuri yelle sentawa verset piga ya Matthieu sebra pour vers chapitre pis si la table verset pis si la table Luc pila yemre pina la yibu ne Luc pila ni verset pila yibu la ya Jésus-Christ on gompi puil zikanga on datu wulgi ti pharisien damma abia silim wengramba bale bratin da meti pi puil ya wot kitlam ti bam pam tirlem labyi yilma wenam tawri datu wulgi ti atudu minim ya miningu ya kutum tuma son patar nyondo la ton san chen hébreu sebra pourquoi ton mi kidam ti verset la min fa son gom pi puil be no wuli da ton vena na pai tira ya Moïse tonra na kendri yam san kalme hébreu chapitre yo pour verset nous ayé la mais a levi yas nisi abs ndaman man kula tumna tonga ko la nori tibule pi puil se neba sen ya bamba bisan la Abraham yaransan neng la boin tika set kabe wuli ta Jésus-Christ elam tibi yaw pi puire la Jésus-Christ tentumba me pas tolonde pi puire kaset be me ya boin ninga ti a Christ wakato kaman woto dan ton 140 Jean chapitre yemri verset yo pui a wuli ga ton woto ne bala tunuga Moïse kontonga la baraka ne sida tunuga Jésus-Christ wa a Moïse tonga a Christ pitse le gilli a kaman bu mun kelli ti ron tun ton lunna karim se to somma man ti pizange ayo ton san le yibele na kenga Galaten sebra pourwa anti kese les am sa ton bo de ni yesa Galaten sebra chapitre a tabu verset pisi la table de temps pisi la nu ayela woto sendeng teba wongo tonda gambe tonga yemden on gu teba sina wa puki woto tongi ton guda nanta tondo antitas a krisnenge tine tebu ton na liberatirse teba mesen wa
ka leb n yaa gũud kãnga n les tõnd yɛs ye bala yãmb sẽn tẽeda Zu-Kiristã yãmb fãa yaa Wẽnnaam kamba rãnd wilgame tɩ tõogã a tʋʋmda yaa rata nebã n tɩ tãaga Kirist waoongo a Kirist sẽn wa wã tõogã pagame tõogã sɛɛme dẽn tõogame sẽn sɛ wã tõogã me na tũusame a sõm n sɛɛme yaa rẽ la Hébreu chapitre a yopoe verse piila a yiiba ye tõnd woto bala maan-kʋʋra tʋʋmde bala maan-kʋʋr tʋʋm sã n toeeme yaa tɩla tɩ tõogame toeeme donc maan-kʋʋra toeemame tõnd maan-kʋʋr kãsem-lebga a Zeezi sẽn vɩɩ wakat fãa ka le yaa Aaron ye dẽnd yẽ sẽn toeema yaa tɩla tɩ tõodame toeeme tõodame sẽn toeema pɩɩ-pʋɩɩrme yaoobo tũud toeemame yãmb pa yã yaa rẽ tɩ Hébreu piiga chapitre a waya yeel tõnd woto b yeelame yɛs tɩ ad mam watame n na n maan y raabo n dat n togse tɩ bãmb mensda pipi manesmã n na n wa ne manesmã yiib n soaba yaa Wẽnnaam daab kãngã maasem ning la tõnd paam welgd n lebg toore a Zeezi-Kirist sẽn kõo b meng vugri tãa wakat fãa wã yĩnga dẽn tõnd sẽn karem vɛrse rãmb ninsã wilga tõnd vẽeneg fas tɩ maan-kʋʋra sẽn da yaa Moyiis tõoga toeemame dẽn tõog ning sẽn da yette tɩ b yao pɩɩ-pʋɩɩrã tõ-kãng sɛɛme la tõ-kãng sã n sa a Zeezi-Kirist karen-biisã yaa bõeemã sã la b sõm n maane wala ligd zu-loɛɛga sã n wa be b tigsgã pʋga b yaa bõe la b sõm n maane n zãb b karen-saam-dãmbã ba-biisi sã n yaa bãmb ne taaba tõnd sẽn karema a Kirist zãmsgã la tõnd kareme a Kirist sẽn tʋmdbã zãmsgã sã n yaa wa naong soab la b rat n sõnge yaa b sõngdame t'a be Matthieu chapitre a yoobe verse a yembd tãaga a tãag bɩ a naase tõnd sã n na n sõng neda a yaa tõnd ba-biiga wala ka tõnd ba-biiga a tog n yɩ ne solgre tõnd le yãame tɩ tõnd sã n kareme tʋʋma chapitre a yiibu verse pisnaas la a yembre tʋʋma chapitre a naase verse pisã la a naase karen-biisã sẽn da be ne taabã b sã n paam bũmb pʋɩtame tɩ zems nika fãa sõngre yãmb pa yã la zu-loɛɛ sã n wa be beene b maanda wãna tõnd na n yãame zu-loɛɛ sẽn wa n kẽ tɩ karen-biisã na n maan ligd lobre na n tõoge n sõnge Jerusalem karen-biisi sẽn da be toog pʋga yaa rẽ tɩ b yeel tõndo tʋʋma chapitre pii la a yembre sɩng verse pisi la naas woto raar n kãnse Wẽnnaam no-rɛɛsdb yi Jerusalem wa Antioche la bãmb ned a yembr yʋʋr sẽn boond t'a Agabus yikame n togse ne Sɩɩg-sõng pãnga tɩ wakat n wate tɩ kom-kãsenga na n zĩnd dũni wã tɛk fãa la koma sɩd zĩnda rĩmã Sezar Claude sẽn wa n dɩt naam wakate dẽ karen-biisã na n maana wãna karen-biisã b yãka yam tɩ ned kam fãa kɩ sõngre ninga sẽn zems ne yẽ pãngã tɩ b tʋme na n tɩ sõng ba-biisã sẽn dag n be Zude soolmo la b rɩkame ninga Barnabas ne a Pol nugẽ tɩ b na n tɩ kɩs Jerusalem kãsem-dãmbã tɩ b reege n welge n kõ ba-biisã sẽn tog ne sõngrã ka ye tɩ b loba ligdi wall maana ligd lobre walla b rɩka sõngrã n tɩ kɩs Jerusalem kãsem-dãmbã tɩ b rɩ ye ayo kelg y gomda neere yãmb pa yã tõnd sã n le yi beene n kẽng wala la nem Corintẽ chapitre pii la a yoobe b le gomda bõe nonglem kũuni ba-bii sõngr yĩnga yãmb pa yã b yeelame tɩ b sã n na n maan nonglem kũun ba-bii sõngr yĩnga ninka fãa dasma yopoe pipi daarã bɩ yãmb fãa ned kam fãa bĩng bũmbu a sẽn tõe n kõ wã kɛɛngã a yiri
den nika fa bing da ni sen twen konwa keng yiri ti tigisgora sa wa biblikin tiki na taba ndikon toli ne ka set sebri ti kenge zininga sinda somundat somra ton san yibene en keng yib Corinthiens chapitre 9 Paul le gulsame on wiligi ligid lobra la songo tourna son togo man toto ayela me ni ka fa togo ko wusgo ne sure fa ya pipi ne yam lewo yibe soba sen zem sa panga tabo soba til la rayi zibo la yel pakre ameng nyingi yampanya ya reta kenge yib Corinthiens chapitre awe verset ayopwe nti yele biner kan fa kon wa sen zemse asen nyaka yama sun poin la rayi ne nengananga wal modri bala wenam nonga nen ninga son konta ne sunoro den Apol zamsga awela ka tor zalli ne zamso ninga ton sinyati la ton wumne ne basamandi a Christ tiske zingo nyampanya la amanda wana on toron table bukara sam damma bam san kaman pipuire ne bkere bieta me bam zamana yela ne ton dunna yela pa yemri mbabisi zaman fa ne yela ya ton sin min bas wenam na kenera la ton so watembe tudum ni point tinika fa ma na sindati ti kawum ta vona Apol zamsamen de ken sikang point ya arrêté verset da musko be wenam se wala pour la Apol zamsaka pouwa on ligiti atilay ti karambisa songwe abta odama on waoba la table bi nugu bumbu abse ya neba son sommo on tum ne sunre fa te pam sunu la lafi la yamle to man tuna ya re la ken wala galatin yobe yele nir sam pam tinida to zamse de nyen na wenam gwama bie kite te sen zamhada nyen da wa me pame puire ne bum nisa nyen na sentara da te yela venra te karambisa somma me un table bukara sam na ma ne nugu bumbu nyampanya dan ta Paul gulsnor katek wulik sulus bu totori tia bumsi ya somala nere ti karambisa o man ligi lwaba yamle kuni songur kuni antebne tentum ne bas ya sitentum ne ba nepsu ya fa ne yamle o ne sunuro nzem se panga labra saki to alibagil pakre la zibe binyingi etiner kan fa sana son la tebli be man wasin zemsa nye pangla asinyak yam ninga sur point rayi ne motore la nengananga la pedre la pilimpabi ayo nika fama ne sunuro te point wenam nonga ne ninga somanda ne sunuro dan pinda Paul dam zaman karim bisa ratte bnab kar sam damma la pane pi puire ligidi la tala den teben nebi wale pi puira la ton o la ton kanga seme parame te ton nandika Paul menga zamsko bale runna ton yata nebsambo no mengta Christian tomnba an kalam no nisin zin ti akaram bisa to yi namse an wakobam to man sindata Apol pasamse wotoni pasama ton wotoni ton sanken tuma chapitre pisi verset pisa la table Apol kota men kaset bene yela woto mam kaman sukiri nana ligdiye wala sanam wala fuye Poli yela me bamna zingandi en samse andat tinir songwe
Yẽ ne a soab ligdi ned wa kõ yẽ sãnem walla wa kõ yẽ fut ye. Yãmb mensã miime tɩ mam tʋmame ne meng nusi n na n paam bũmb ning fãa sẽn na sek maam neb nins fãa sẽn tũud maama. Mam wilga yãmb bũmb fãa pʋgẽ tɩ d tog n tʋma a woto n tõog n sõng naong rãmba la d tẽeg goam nins zu-soaba Zeezi menga sẽn da yeele tɩ kõ bee barka n yɩ tɩ reege. A Pol dɩka bãmb meng zãmsg n yeel tõnd kaane yaa sɩda tɩ b sõm n teelame wẽnnaam tẽn-tʋmdbã sẽn yaa wẽnnaam tẽn-tʋmd sɩd-sɩda pa digd n yĩidsa ye. La bãmb sẽn da parat t'a wa lebg zu-loɛɛga la zɩɩbo karen-biisã zugã bãmb tʋma neb mens nusi n tõog n na n ges b meng yelle n tõog n na n sõng neb nins sẽn da be ne bãmbã n tõoge n na n zã karen-biisã. Yaa la Pol kẽng taoor n yeele tɩ ka kambã n sõm n zã ba rãmbã meng ye, yaa ba rãmbã n sõm n tʋm n zã kambã sẽn dat n wilgi karen-saam-dãmbã n tʋg n dag n modg ye n zãad b karen-biisã n sõngd karen-biisã. La rũnnã wã n ba-biisi tõnd sẽn get la tõnd sẽn yãt la tõnd sẽn wʋmnã lebga karen-saam-dãmbã n lebg patronba tɩ karen-biisã lebg tʋʋm kamba n sõm n yi n tʋme n wa teble karen-saam-dãmbã tɩ b paam ligdã n maan b sẽn date. Yaa rẽ la neb kẽerb sẽn ket n kãn tɩɩga n yet tɩ piig-puirã yaa tɩla. Bala b yetame tɩ piig-puir sã n ka yao bãmb sẽn data pa na n pid ye. Yaa tɩ yãmb kaorengã sã n pa tik sɩda a pa tika sɩda. Yaa rẽ n kɩte tɩ nebã sẽn pa wʋm tɩ zemsã yaa tɩla tɩ b kell n gãd piig-puirã. Sẽn nebã sã n da wʋm kaorengã võore nina meng kɩtame sẽn yiid piig-puire. La a Pol tɩ fo kɩs tɩ pa ta piiga wo, fo kɩsame tɩ loog piiga wo a yaa n yɩ ne sũ-noogo, a yaa n yɩ ne sũur-laafi, a ra yɩ modgre, a ra yɩ nin-gãneng ye, la a yen da yɩ zɩɩbo la yel-pakre ne foo ye. Yaa woto la a Zeezi ne pipi tẽn-tʋmdbã zãms-yã n gʋlse wilg tõndo tɩ tõnd yã tɩ be bãmb sebrã pʋgã. Dẽn tõnd sã n na n kʋmbe tõnd na n yeela yãmb bala sã yaa ne kãag-paalgã sɛbã pʋsẽ tõnd pa yã vɛrse baa yembre sẽn kõ noore n yeele tɩ yaa Kirist karen-biig sõm n le ya wa piig-puir ye. Bale piig-puirã zamaan loogame, pagame, tõoga toeemame, maan-kʋrã sẽn toeemã tõogame toeemame. Dẽn yaa nonglem kũuni, yaa sõngr kũuni, yaa tebr taab kũuni, yaa sõng karen-saam kũuni, la yẽ yaa ne sũ-noogo, ne yam leoogo, ka le yaa pẽdgre, ka le yaa pakre. Rũnnã beelme fo sã n pa kõ yaa kãab wẽnga. Fo sã n pa kõ wẽnnaam ka na ning fo n bark ye. Ba-biisi karen-kãnga pa yɩ a Zeezi-Kirist noore, ka yɩ a Zeezi-Kirist pipi tẽn-tʋmdbã noore, yaa yãmb karen-saam-dãmbã noorẽ la a yɩ wotone. Alors, d na n lebg n waa Malachi sebrã zugu. Tõnd yãame tɩ rũnnã yãmb sã n sok neda yaa bõe kaset la bõe vɛrse zugu la yãmb tik n yeel nebã tɩ b yao piig-puire, b yeta yãmb tɩ yaa Malachi n yeele. M ba-biisi d sok n meng n gese a Malachi sẽn da yeelã yaa Kirist karen-biisã bɩ yaa ãna rãmb la a Malachi sẽn da gom ne wã. Yaa rẽ tɩ tõnd sõm n bãng t'a Malachi sẽn wa n gʋlsa sebrã yaa yʋʋm kobs naase ne pistã sẽn deng a Zeezi-Kirist rogem. La a yeela Malachi chapitre a yembre vɛrsa a yembrã wotone. Ad sɩbgr koɛɛga sẽn ka saabo sẽn tũnug a Malachi n gom ne Israɛl nebã. Dẽn vɛrsa a yembrã yeela tõnd vẽenega tɩ yaa sɩbgre, yaa sũ-pa noom koɛɛga wẽnnaam sẽn tũnug a Malachi n na n lenge Israɛl buudã, Israɛl nebã. B ka yet tɩ bu-zẽmsa ye. Wakat kãnga tɩ a Moyiis tõogã yaa Israɛl buudã bala, bu-zẽmsã toore ra ka be beene ye. Yaa rẽ la a kẽng vɛrse
Ayoba chapitre imran le tiyele nyamba man kuudba pawda mam yura yola sokne ya ton mana boy on pawda yam yura den wẽnnaam sẽn leng Israel buudã a sɩnga neb maan kʋʋdbã lengre la zamaan kãng wakat maan kʋʋdbã yaa ka bu-zemsã fãa maan kʋʋdb we yaa rẽ tɩ b kẽnge Malachi chapitre yi verset yembrã n yeele moasã ad bũmb ninga mam sẽn yet yãmba maan kʋʋdbã b ket n gomda ne Israel maan kʋʋdbã tõnd sã n kẽng taoore verset ni Malachi yi verset ni a yeelame ade saa sẽn pãng soabã yetame yaa la yãmba maan kʋʋdbã bʋtg n basa m sora yãmb dɩka tõogã n kɩte tɩ neb wʋsgo kẽ moogo la y sãama kaoor ninga mam sẽn dag n maane ne a levi buudã yãmb pa yã dẽn yaa Israel buudã la sẽn tɩ yɩɩda Israel maan kʋʋdbã la zu-soabã lengda a kẽngame Malachi chapitre tãabo verset nuã n yeele saa sẽn pãng soabã yetame ade mam na n wa y nengẽ n wa kao y buudo m na n yika ta tao n mong nin-bãmbã buum b yaa bagba ne yoaadba la neb ninsi sẽn ka pids tɩ pʋlengo la sẽn zãmbd b tẽn-tʋmdba ne pʋ-kõap la kiibse la b maan sãamba pãnga n ka zoet maam ye bala maamã sẽn ka saabo ka tekd ye tõnd sã n le yi beene n na n kẽnge Malachi chapitre tãab yɛsa sẽn gom neb nins fãa sẽn yet tɩ piipuri a tɩlɛ tɩ yaa Malachi n yeelã yaa chapitre kãngã la b tikda la sẽn tɩ yɩɩda yaa verse piiga piipʋɩɩre ne nonglem kũum yelle dẽnd yãmb neeme a Malachi la ket n bɩ Israel sẽn da be a Moyiis tõogã pʋgã dõnc a yeelame hal sẽn sɩng ne yaab rãmb wakate verset yopoya hal sẽn sɩnge ne yãmb yaab rãmb wakate yãmb bʋtg n basa mam noyã yãmb ka sakb ye yãmb pa yã n kẽnge verset wɛɛn tɩ yeele ade kãab wẽnga paamda yãmba buudã tõre a yeela woto buudã tõre kãab wẽnga paamda yãmba buudã tõre n kẽnge Malachi tãabo verset pisi la yibã yeele tẽege tõog ninga mam sẽn dag n kõom mam tẽn-tʋmda Moyiisã Oreb tãngã zugu mam dag n kõ yẽnda noy la no-tũusi Israel nebã fãa yĩnga dẽn tõnd sẽn karem verset rãmb ninsã fãa wilgda tõndo t'a Malachi ra ket n gomda ne Israel buudã sẽn da bɩ a Moyiis kãabga tẽngre sẽn da be maan kʋʋra kaola tõoga tẽngre yaa rẽ masã la d na n karem Malachi chapitre 10 verset piigã n wʋm a võor beene yeela woto ad saa sẽn pãng soabã yetame t'a li piiga pʋɩɩr fãa waam loagã bĩng doogẽ tɩ rɩɩbo tõe n zĩndem doogẽ wã m kotame tɩ mak maam woto la m na n paka yĩngr kulemsã n yĩnga n kɩte tɩ barka sig yãmb zugu la tɩ seke mam na n lenga sẽn sãamda wã n gɩdg tara sãame kooda ye la y reezẽ wã tɩɩse ka na n pa n ka wom-biisi y pʋtẽ wã ye maamã saa sẽn pãng soabã n yeele ba yisi yãmb yaa nen tɩ vɛrse wã yaa n yaa vẽenega yaa nebã sẽn pa d sɩdã la b sẽn pin yãmb n pãbd wakat fãa wã lebg n dɩk vɛrse wã tɩ kelge yã meng ka baoode gom-wʋgde a yeelame yaa t'a li piig-pʋɩɩrã n wa loagã bĩng dooge piig-pʋɩɩr sẽn wat tɩ loagã bĩng dooge yaa piig-pʋɩɩr sẽn kõt tɩ maan kʋʋd kãsmã yaa koodo yaa kaam yaa rãam yaa rũm-bɛda la rũm-bõonego yaa rẽ la a yeel yaa tɩ rɩɩb zĩndi bale kooda yaa rɩɩbo rũm-bɛd la rũm-bõoneg yaa rɩɩbo kaam la rãamã yaa rɩɩbo ka ligd ye loagã bĩngr zĩigẽ wame yẽ me yaa mangas rãmba
b sẽn da me tɩ be sek roogã pʋgẽ zĩnig b sẽn deg n kooda kaama la rãama la sek roogã tʋʋm teedo la maanna bũmb nins b n tar n tʋm yõmo yãmb yen kẽng Neemi chapitre piiga verset 9 wall kẽng sõdbo pii la 9 pisi la 9 tɩ tã pisi la 9 a yeelame maki maam woto n gese m na n paka yĩngr kulemse m na n paka saase tɩ nin-yãmba yãmb barka a Zezi-Kirist pʋgẽ wã sã n yaa la rũni wã arzɛk bal tɛka bɩ yãmb bãng tɩ yãmb tẽebã pa tar yõod ye yãmb wame a Kirist sã n kiime tɩ yãmb na paam arzɛk dũni ka tɩ sek yãmba bɩ yãmb bãnge tɩ yãmb tẽebã la a Kirist kũumã le pa tar yõod yas ye a kẽnga vɛrsa pii la yembrã n yeele mam na n lenga sãamdã mam na n lenga zã-zũy la suya sẽn wat n sãam yãmb kooda m na n gɩdgame t'a ra sãam y kooda ye yãmb pa yã m na n gɩdgame tɩ ya ra sãam yãmb kooda ye tɩ yʋʋmd fãa sã n wa gilg n tɩ segb yãmb tõe n paam kood yasa le wa kõ mam tẽn-tũndbã sẽn be sɛka roog pʋga la y reezẽ tɩɩsã ka na n paam ka wom ye y reezẽ wã tɩɩsb sẽn tar n maan rãama na n wʋma sõma yãmb pʋtã na n wʋma bii-sõma yãmb rũm-bɛda la rũm-bõonego na n fɩɩgame maama saa sẽn pãng soabã n yeel woto n ba biisi la yaa yɛɛne la neb nins sẽn zãmsd yãmbã tɩ veesa Malachi chapitre 10 verset piiga n yã ligd yelle yetɩ yãmb sã n pa wa ne ligda yãmb yaa wagda yãmb zuuda Wẽnnaam tɩ rũndã menga lebga wa pii pʋɩɩrã n yaa fãarã sore ned sã n wa yel yãmb tɩ yãmb zuuda Wẽnnaam soab ra tɩ yãmb tɩ yãmb zoe n paama kãab wẽnga la ned ning sẽn zoe a Wẽnnaam la ned ning sẽn paama kãab wẽnga la tɩ yãmb t'a pa be fãarã pʋgẽ ye n dat n yetɩ yãmb pii pʋɩɩrã masã lebga fãarã sore yaa zãms kãngã la a zu-zãma sõnd sɩda yaa zãms kãngã la pipi tẽn-tʋmdbã zãms tõnd sɩda ba biisi bɩ tõnd menga yɩ neba sẽn na n sake la d wʋme dãn rũndã neb n ket n sokdẽ yãmb sã n zãms sẽn kẽer pii-pʋɩɩrã wɛɛngẽ b yetame wa y ne vɛrsa sẽn wilgd vẽenega tɩ pii-pʋɩɩre le pa sõm n yao yɛsɩ tõnd yaa n gomame la yãmb sã n ket n dat vɛrse n tiki la yãmb sã n yaa sɩda la yãmb baooda tõnd na n kõ yãmba Hébreu chapitre ayopoe verset a nu la verset pii la a yiib verset a nu a yeela woto a levi yags ninsi b sẽn kõ maan kʋʋra tʋʋmdã tõoga kot-b la noore tɩ b reege pii-pʋɩɩre Israɛl nebã sẽn yaa bãmb ba-biisã la Abraham yagsã nengẽ dẽnd yaa tõoga a Moiis tõogã n da kõ levi rãmbã tɩ b reegd pii-pʋɩɩre yãmb sã n kẽng vɛrsa pii la a yiibã b yeelame bala maan kʋʋra toeemã tʋʋmdã sã n toeeme yaa tɩ la tɩ tõoga me toeeme yãmb pa yã maan kʋʋra sẽn toeemã yaa tɩ tõoga toeemame dẽn dat n wilgame tõoga sẽn toeemã maan kʋʋra sẽn le ka be wã pii-pʋɩɩr le ka be ye bala a Kirist la maan kʋʋd kãsmã a Kirist karen-biig fãa lebga maan kʋʋda tara noore tɩ a menga kẽng Wẽnnaam taoore pa tɩ la t'a le maan yɛs ye yãmb pa yã donc tõnd le yãam n yɛsa tɩ neb n ket n be be n kiisde tɩ mam na n sokre sok bilba la tɩ d wa yaool n wa yaase la a yaa vɛrse bʋgo la neb nins sẽn ket n ki bagbagã yetɩ pii-pʋɩt sõm n yaool n yaa vɛrse bʋgo la yãmb tik yã yaa noor bʋg la yãmb tik yã n deeg nebã ligd n boonne tɩ pii-pʋɩɩre bale Wẽnnaam sebrã pʋga tõnd pa yã noore sẽn yet tɩ pii-pʋɩt yaa ligd ye yaa vɛrse bʋgo la no-bʋg la yãmb tik yã n deeg nebã pii-pʋɩɩre semen fãa la kiu fãa n ba biisi rũndã tõnd yãtame t'a Kirist karen-biisã tigengã zĩigẽ b wata ne teedo ne pendo ne lɛpa ne kaof dãmba n deeg ligdi korenga wakat
Ton son karma Jésus-Christ karen-biisã kibarã tɩ tãagɛ vẽnegr sebra tõnd na zĩna zĩiba a yembre tɩ be tɩ karen-biisã sã na tigs taaba bɩ b kell n tũnug beene n dee ligd ye. Yaa rẽ n kɩtɩ tɩ neb nins sẽn pa rat sɩdã b tikda tõod piila yooba sẽn yeela tɩ pa sõm n wa tigm wa zĩig ne nug zaal ye. Karon-kãnga nakẽnd kãnga la zãms kãnga kɩtame tɩ neb kẽer meng pa rat wa tigm wa zĩig ne sũ-noogo tɩ bõe a wata ne sũur zɩɩbo. Fo sã n pa tar wa kɩr n watẽ, fo sã n pa sui n watẽ, fo wat n zĩime tɩ yaa yãnde wall sũur zɩɩb ne fo. La tõnd sẽn karema Kirist karen-biisã la b tẽn-tũudbã kaseta fãa wã tõnd pa yã zĩiba vɛrse baa yembre sẽn wilgdi tɩ b sõmame n degd lɛpa la pendo la kɔf dãmba tigengã zĩig na yɩl n dee neb ligd ye. Tõnd sẽn yã b yeelame yãk-y sõng ning yãmb sẽn dat n sõnga n bĩng yiri kɛɛnga tɩ wakata sã n wa ta bɩ rɩk n wa tɩ naag taab n tɩ sõng ye neb nins sẽn dat sõngrã. Woto la tõnd yã sẽn gʋlse wẽnnaam sebrã pʋga. Yãmb pa yã. Dẽn a Kirist karen-biisã sulsã b tigengã zĩisẽ sõmame tɩ tõnd sã n wa rabd beene pa sẽn na n tɩ lob ligd ye, pa sẽn na n tɩ maan komɛrsem ye, ka sẽn na n tɩ leeb ye, yaa sẽn na n tɩ maan ba-biig lagm n taare ye. Sẽn na n zĩndi n paas taab rao tẽebã pʋga, sẽn na n zĩndi n zãms taaba a Kirist ka koe-noogã, sẽn na n zĩndi n wa Wẽnnaam. La rũnnã rũnnã wã bʋko sɛk rot kẽerba la a Zu-Kirist karen-biis tigsg zĩisi lebga wagda gengo, lebga komɛrsem zĩiga, lebga fãab zĩiga, dẽn kɩtame tɩ lebga kãab wẽens roto. Dẽn d na n wa yalsa kaane tɩ wẽna kõ nindaar yɛsa tɩ le wa koe-zugã yob a niin soaba zugu tɩ le bãnge nakẽndr ninga tõnd sẽn tʋg n tũ tõnd sã n yaa Zu-Kirist karen-biiga haa kɩka. Dẽn wẽna kõ nindaare a Zu-Kirist maasem yĩnga. Amen.